Kada je prije mjesec dana veliki lider islamizma, velika nada halifata, islamske države, glavni islamista i muslimanski brat, sultan od Turske, Recep Tayyip Erdogan, primljen kod Donalda Trumpa u Bijelu kuću i sjedio sa njim pred novinarima u razgovoru koji je u stvari Trump vodio sa novinarima, a ne sa njim. On je bio neko o kome Trump govori u trećem licu dok sjedi tu. A zanimljivo je ono što je rekao Trump. Da, ovo što se dešavalo u Libanu, Siriji, u Iraku, sve ovo i pad Asada i napad na Iran, bombardovanje, svi ti ratovi, manji i veći, likvidacije, pa on je to uradio. On je zaslužan za to i vrijeme je da preuzme zasluge za to. Sada prevoditi to na jezik muslimanskog fanatika, šta to znači za njihova uvjerenja, ako se govori o tom velikom dinamičnom sukobu Izraela i Palestinaca, odnosno Jevreja i Arapa na tom području, i kakva je uloga Turske, onda zavedeni muslimani ne žele to ni pomenuti, nego žele da čuvaju lik velikog sultana koji će učiniti velike stvari. Mnogi zavedeni muslimani će pričati o velikom uspjehu pada i Gaddafija, i Ben Alija, i Abdullaha Saleha, Sadama Huseina, dakle, slavit će. A istovremeno će govoriti o građanskoj Evropi. To je bio posljednji građanski pokušaj, taj panarapski socijalizam koji su zajedno uništili islamisti, teroristi i Sjedinjene Američke Države, dakle, duboka država, Britanci, Francuzi, svi su u tome učestvovali. Dakle, taj u stvari građanski duh koji jeste bio autoritaran je nestao sa političke scene arapskih društava, arapskih država i uopšte arapskog poluostrva. Pa i šire, starog Bliskog istoka. Slaviti to, a sebe predstavljati građanski orijentisanim, ne vidjeti posljedice svega toga, vraća nas u raspravu o takvom mentalitetu koji je svojevremeno Ernest Bloch u Tübingenskom uvodu u filozofiju iznio cinično i jasno. Kad govorimo o napretku, moramo biti pažljivi, jer napreduje i tuberkuloza. Da, i upravo je taj islamski svijet, kao i Bosna i Hercegovina, zabilježila napredak koji se može mjeriti sa tuberkulozom, možda i sa kancerom. Dakle, to nije napredak. To je u stvari boravak u blatu kome su se bosanski muslimani već naučili da budu i prihvataju ga kao neminovnost, pa su spremni napadati i buniti se, vrijeđati one koji razbijaju tu njihovu iluziju. Danas su u stvari bosanski muslimani u Sarajevu na istoj strani na kojoj su SDS, PDP, Vojislav Šešelj i još neki drugi. Bosanski muslimani su ujedinjeni oko toga da Šešelja ne treba dirati i kad on napada Milorada Dodika, da je to dobra vijest, da to treba citirati, prenijeti u medijima, pa to prenosi Face televizija, objašnjavajući nam šta je Šešelj rekao i koliko je bitno to što on priča i govori o Miloradu Dodiku. To što laže o Miloradu Dodiku, dakle. Laže u principu iz političkih interesa, ali mi možemo vjerovati da to što Šešelj radi i govori na režimskim medijima nema nikakve veze sa režimom u Srbiji, jel da? Kao što ni svojevremeno Šešeljeva podrška mladim muslimanima koja je bila bezrezervna, neograničena, oni mladi muslimanima koji su 1983. uhapšeni. Šešelj je Islamsku deklaraciju objavio u svojoj maloj srpskoj biblioteci.
U stvari je radikalni srpski nacionalizam ili radikalna stranka Vojislava Šešelja su bratska stranka, bratska politika radikalnog islamizma. Zato se ne čačkaju, ne diraju, imaju oni, dakle, druge svoje neprijatelje. Oni žele da vide kraj Republike Srpske. Kao što je uvjerljivo govorio o Karlovac, Karlobag, Virovitica i pojavljivao se na tim linijama. Dakle, danas on govori o Republici Srpskoj, koja ga se ne tiče, u koju ne dolazi, koju nije pomogao ni na koji način, za koju nije ništa dobro uradio, jer sve ono što on radi u principu je loše. I po Srbe, a pogotovo po Republiku Srpsku. I kako onda muslimani mogu i dalje glumatati, a podržavati takve dvije ličnosti Erdogana koji je ono uradio i koji treba da preuzme zasluge za to što je uradio, i Vojislava Šešelja, njegovog brata muslimanskog, koji je svojevremeno, dakle, štitio, propagirao, veličao te mlade muslimanske fanatike osuđene 1983. godine, a napadao tužiteljicu Edinu Rešidović, koja ih je gonila krivično. I najlakše je reći, to je on radio iz svojih demokratskih uvjerenja. Nije on to radio zato što je to od njega tražio neki centar političke moći. Kao što 80. godina, kada je napao Hamdiju Pozderca i Branu Miljuša, veličao Aliju Izetbegovića, a to je on, onako, on voli Bošnjake, muslimane tada sa velikim slovom M. Da, on zna ko je Potogija Muhamed. To je čovjek koji ga je angažovao da bude u saradničkoj mreži službe državne bezbjednosti pod kodnim imenom Magistar. Da dobrovoljno dođe i da predmet njegovog rada i saradnje bude u stvari liberalizam i nacionalizam. Dakle, Šešelj progoni liberale i nacionaliste. A čujete ovu retoriku. I to radi od februara 1979. godine pod kodnim imenom Magistar. I to svako može vidjeti u onoj poznatim knjigama Čuvari komunizma, dvije plave, jedna crvena i jedna zelena, koji simbolično označavaju tri naroda svojim bojama. U crvenoj knjizi, dakle onoj koja govori o Srbima kao saradnicima, naći ćemo mi našeg magistra, dakle sa svim njegovim dobrovoljnim pristupima. Ali mi nećemo povjerovati da je, dakle, ono što je on radio u političkom smislu, dakle, i ono što je govorio, da to ima veze sa ovom ulogom, sa njegovim saradništvom sa službom državne bezbjednosti. Niti ovo što govori o Miloradu Dodiku ima veze sa bilo kakvom narudžbom. To mediji objavljuju u Srbiji onako iz pijeteta prema slobodi javne riječi, javne misli, pa nam žele prenijeti tako važne stavove koje će nam Šešelj o Dodiku reći, a muslimani će tome aplaudirati. Dakle, oni muslimani koji na medijima objavljuju slike Aleksandra Vučića i slušaju tumačenja Domagoja Margetića o Sarajevo Safariju, neće objavljivati slike Vojislava Šešelja na tim linijama, sa njegovim šubarama, sa njegovim oružjem, neće slušati njegove priče. To će malo skloniti i tumačit će da mladi ljudi od 20 godina koji kao novinari dolaze, da oni učestvuju u tome, ali Šešelja neće pokazivati da se narod ne uzbuni, a u ovom slučaju Šešelj im je koristan za te poslove koje žele obaviti. To su prljavi poslovi, dakle radikalni prljavi poslovi, radikalne stranke i njihove braće radikalnih islamista. A najprljaviji je posao u stvari kako dovesti Seidu Bajramovića Blanušu na vlast. Kako dovesti i dati mu Republiku Srpsku da malo on napravi haosa u Republici Srpskoj, da je učini disfunkcionalnom, da raspusti parlament, da obori vladu, da uradi sve te marifetluke, pa iako nema većinu u stvari da dovede do krize u Republici Srpskoj, jer predugo Republika Srpska funkcioniše kao stabilna državno-pravna zajednica, pouzdan politički partner mnogim državama u svijetu, a ne samo
narodima. Nije samo predsjednik Dodik ostvario dobru komunikaciju sa Draganom Čovićem ili sa Plenkovićem, nego ovi ljudi imaju hrabrosti da dođu u Banja Luku i da kažu ono što su rekli. Drugi političari iz regiona nemaju hrabrosti da dođu, da se suoče s tim, nego prave neke kombinacije u kojima bi Blanuša trebao pobjediti, preuzeti Republiku Srpsku i rasturiti je onako kako je rasturena Republika Srpska Krajina, u stvari od smjene Raškovića, pa dovođenje Babića, pa Mile Martića, pa Mile Mrkšića, sve izrežirane kadrovske politike koje su na kraju dovele da Srbi iz Republike Srpske Krajine budu protjerani, da dožive egzodus i da napuste svoje vjekovne prostore. Evo sada to žele oni pomoći i ovdje. Dakle, taj zapadni dio srpskog naroda, taj prekodrinski državno-pravni entitet, u stvari treba uništiti. I tu su se sada našli zajedno. Dakle, SDS, PDP, Vukanović i Vojislav Šešelj. Malo djeluje čudno. Šešelj i Vukanović na istom zadatku. Dakle, sa strankama političke trojke u Sarajevu, sa hodžama nekim, sa strankom demokratske akcije, dakle, kako to idu. Najlakše je pričati da je to slučajno se poklopile karte, pa su oni sada slučajno na tom poslu i da u svemu tome ne postoji nekakvo strateško planiranje. Da ovo što se dešavalo nije rezultat strateškog planiranja, nego prosto tako politički tog. Politika se kreće, politika se razvija, pa su se slučajno na istom mjestu našli svi ovi ljudi, dakle, i slučajno nastupili sa istih antisrpskih pozicija, dakle, kao protivnici Republike Srpske, koji imaju svoga Sejdu Bajramovića Blanuša. Da, Sejdo Bajramović je zanimljiv fenomen. Ljudi vrlo često zaboravljaju kako se raspadala Jugoslavija, zaboravljaju te odluke koje su donešene o oduzimanju autonomije Kosovu i Vojvodini i imenovanju jednog polu-Roma, polu-Bošnjaka Sejde Bajramovića da predstavlja Šiptare sa Kosova, odnosno da predstavlja Kosovo u predsjedništvu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Kako je Sejdo predstavljao, dakle, najbolje je da pogledamo naše Sejde Bajramoviće, Željka Komšića, on je hrvatski Sejdo Bajramović, ali politici u Sarajevu nedostaje i srpski Sejdo Bajramović i oni bi željeli da tu dobiju podršku i Vojislava Šešelja, a preko njega i drugih ljudi koji se ne smiju izjašnjavati o ovoj situaciji, niti su smjeli čestitati, pozdraviti, podržati pobjednika proteklih izbora u Republici Srpskoj Sinišu Karana. Dakle, to oko Sejde Bajramovića se sa Jugoslavijom završilo, evo vidimo kako. Dakle, sada na samom Kosovu najveći problem srpskog naroda je nesmiljeni progon. Ono što im rade Šiptari. Dakle, ona rečenica niko ne smije da vas bije, sada se pretvorila u svoju negaciju. Svako treba da vas bije. I jadni Srbi dole stradaju na Kosovu, dijele se među sobom. Ima nekih Srba koji tamo sada su nove Sejde Bajramovići, ali srpske Sejde Bajramovići. I takvih je bilo i u Bosni i Hercegovini. Evo, to je Blanuša. Dakle, treba izabrati Sejdu Bajramovića, pa da i Bosna i Hercegovina završi na isti način kako je završila Jugoslavija. Jer drugačije ne može. Dakle, jednom narodu nametnuti rješenje može se u nekoj situaciji, može se trenutno, može se taj narod i prevariti. Dakle, ne mora on povezivati konce. Pa kad ih poveže da iznese neke teorije, dakle, o tome šta se to dešavalo i da to predstavi teorijama zavjere. Mislim da je predsjednik Dodik dobro rekao, ovo je bila zavjera. Dakle, ovo je bilo, u stvari, strateško planiranje da se dođe do ove tačke u kojoj će Srbi na baterije, Srbi muslimani iz Sarajeva, Vanja Prutina, Bjelica, SDS-ova, dakle politička konkubina, i Jovo Kalaba PDP-ov, kadar, predsjednik nekog
i nadzornog odbora iz PDP-a u kome će oni donijeti odluke da se ponište izbori na svim onim mjestima gdje je Siniša Karan pobjedio. I da se konačno izvrši taj obračun sa SNSD-om. Naravno da je cilj ovih igara oko poništenja izbora bio da se prisili SNSD i Milorad Dodik na pobunu. U Sarajevu su htjeli pobunu. I tu su se uključili neki ljudi iz Srbije, među njima i Vojislav Šešelj kao glasnogovornik, kao putujući cirkusant od medija do medija koji će nam objasniti šta je to Dodik dogovorio u Americi ili će on naslučivati koji u Americi nije bio još od vremena kada ga je Momčilo Đujić primio, častio titulom vojvode i nagradio dolarima. On od tada, dakle, nije išao u Ameriku, nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i to je nekakav njegov problem. Dakle, i niko se nije bavio Šešeljem iz Republike Srpske, ali on se bavi Republikom Srpskom. A kada se Šešelj bavi, znači iza toga ne stoji neka mala pričica, nego nam se prenosi neki stav, jer je Šešelj u stvari trbuhozborac samo jedne politike. Strateško planiranje koje je dovelo do ove situacije, dakle, počelo je prije 3-4 godine. Povežite činjenice. Dakle, kako se došlo do ove tačke? Prvo je smijenjen predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija. U jednoj montiranoj kafanskoj atmosferi neka je rodica negdje pozvala, telefon mu je bio praćen i sniman. Dakle, predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta sniman je telefon od strane AIDA, odnosno muslimanskog dijela obavještajno-bezbjednosne agencije. I to je iskorišteno da se on prisili da napusti čelo Visokog sudskog tužilačkog savjeta i da se u taj Visoki sudski tužilački savjet ubace voljom međunarodnih predstavnika kadrovi koji će u stvari po isteku mandata biti kadrovi lojalni ovoj udruženoj politici, neoliberalnoj sa zapada, radikalnoj Šešeljevoj politici i radikalnoj islamističkoj politici iz Sarajeva. Dakle, ne treba imati iluziju da su stranci ovo isplanirali, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji ta strateška pamet ni u jednoj političkoj strukturi u Sarajevu koja bi mogla ovakvu stvar isplanirati i koja je u stvari iskorištena samo kao većina. Bošnjaci su tu obezbeđivali većinu da se to formalno iza ovog propalog političkog sistema, iza ove tragedije i blata u kome se valjamo svi skupa, da se izvuku nekakvi konci legaliteta ovih akcija. Pa je zato smijenjen predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Odmah posle njegove smjene napravljen je juriš na glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić, pa je i ona smijenjena. Rečeno je da je ona zloupotrebljavala neke CMS varijante u kome se dodjeljuju predmeti. Dakle, postoji taj content management sistem koji opredjeljuje koji će tužilac u datom momentu dobiti koji predmet da ga vodi. Ali taj CMS sistem je toliko bio besmislen, toliko banditski, toliko zapadni, da je on uvijek bio izmanipulisan i da ga je najmanje znala Gordana Tadić, koju ja vrlo malo zna uopšte kompjutere, koja vrlo slabo razumije računarstvo, koja je tu neupotrebljiva da izmanipuliše jednu takvu zapadnu aplikaciju, CMS. Ali smijenjena je zbog toga. A onda je uhapšen predsjednik suda BiH. I eto vam, 3 prve ličnosti smijenjene su i tek je trebalo zaključivati, pa zašto taj pomor zečeva u pravosuđu BiH? Čemu služi taj pomor, taj progon ovih političkih zečeva, ovih otpisanih žrtava? Koja je svrha toga? Svi su gledali to sa strane i nisu vidjeli dublje planove u svemu tome. Cilj je bio proces stoljeća. Događaj, dakle, koji u stvari treba da zacementira Bosnu i Hercegovinu u ovom blatu neviđene mržnje muslimana, Srba i Hrvata, odnosno Bošnjaka,
Srba i Hrvata, Bošnjaka koji su izmanipulisani, pokrenuti, kojima je u glavu usađena ideja da je to njihov interes. Pobijediti Dodika, to je najvažniji strateški interes bosanskih muslimana. I tu se svi udružili. Sve političke stranke, i zelena transverzala, dakle, kolona stranke demokratske akcije islamistička i ona bivša komunistička koja je isto tako blago islamistička, dakle, ali je kriminogena stranaka trojke. I svi su to zajedno gurali, dakle, kako dati doprinos na političkom polju da se ova ideja realizuje. Pa je tako smijenjen Nebojša Radmanović sa čela predstavničkog doma Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini većinom muslimana i ovih Srba, lažnih Srba, Šešeljevih Srba na baterije iz SDS-a i PDP-a. Tako su smjenjivani ljudi. Dakle, u ovom slučaju racionalan čovjek bi se upitao pa kako neki radikali iz Srbije ili takva stranačka infrastruktura SDS-a, PDP-a i Vukanović, kako mogu biti sa muslimanima iz Sarajeva na istoj politici? Kako mogu i jedni i drugi govoriti o nacionalnim interesima kad je ovdje otprilike sve jasno? Ali našli su se na tom prljavom poslu koji nas je vodio u taj proces stoljeća. Taj proces stoljeća trebao je dovesti do vojne pobune, do sukoba koji bi onda NATO snage efikasno ugušile u krvi, u brzini, dakle, i oni bi izvojevali jednu pobjedu koja im sad baš treba kad doživljavaju velike strateške poraze na Ukrajinskom frontu. Dakle, taj rat NATO-a i Rusije koji se odvija u Ukrajini je primjer poraza svih NATO potencijala i njihovih partnera. 50 država tu učestvuje, dakle, i sa ekonomskim sankcijama, i sa obavještajnim podacima, i sa ljudima koji se konstantno ubacuju tamo, dakle, da predstavljaju specijalne jedinice, da oni probijaju pojedine linije, kao što je urađeno sada u Kupijansku, dakle, kada se pokušala ruska vojska izbaciti sa jedne obale rijeke Oskov i prebaciti na drugu i kada se pokušala uspostaviti nova linija. Ali to nikako ne ide. Tamo gdje Rusi pomjere liniju, tu se stane, onda se pokušavaju utvrditi stabilne linije odbrane. Ako se ne mogu utvrditi stabilne linije odbrane, povlači se na poziciju gdje se one mogu utvrditi, pa se tu stabilizira. Sve to ljudi ne ginu, a nastavlja se rat upravo onim tempom, dakle, kako je i vršen. Uvijek u jednom smjeru, sa ponekim zastojom, ali uvijek naprijed, prema Dnjepru, prema Kijevu, prema zapadnoj Ukrajini i tako dalje. Dakle, sve to što Zapad doživljava tamo, htio je da opere jednom velikom pobjedom u Bosni i Hercegovini i trebao im je taj proces kao uzrok pobune koju će oni ugušiti, kao što su hrvatsku samoupravu ugušili prije više od 25 godina. Ali vlasti Republike Srpske se nisu upecali na to, iako su rekli da u Banja Luci više nemaju šta da traže državne institucije poput tog korumpiranog političkog, smećarskog ustavnog suda u kome sjede političari Mirsa Ćeman, Suada Palavrić, generalni sekretari SDA ili potpredsjednici SDA. Pa onda o njima možemo, dakle, i govoriti u političkim kategorijama. Da, ja nisam član nijedne političke stranke, ne bavim se aktivno politikom od 2003. godine, od tada se ne bavim. Naravno da imam političke stavove, ja ih iznosim i ovo su moji politički stavovi, jer politika bitno određuje našu sudbinu i prilike u ovoj zemlji i drži nas u ovoj poziciji, dakle, u kome smo u blatu. Samo svinje se nauče biti u blatu. Dakle, i svinje ne poznaju drugi ambijent. Neke svinje, dakle, ima svinja koji hoće čisto. Dakle, ali ove sarajevske, šešeljevske svinje plivaju u blatu, dakle, i vuku sve druge oko sebe da isto upadnu u to blato i da budu to isto što su i oni, da se ne izdižu iznad toga. Dakle, zato su smijenjeni svi ovi važni ljudi
u pravosuđu. Zato je oboren prvo, dakle, predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta Milan Tegeltija, da bi se srušio glavni tužilac Gordana Tadić i da bi se uhapsio predsjednik suda Ranko Debevec. I to je sve urađeno. Onda se išlo dalje. Onda je kao CMS izvukao sve muslimanske tužioce i sudije da sude Dodiku po zakonu koji će proglasiti Kristijan Šmit. Dakle, prvo je Šmit morao donijeti jedan zakon, niko nije mogao zaključiti da je taj zakon donešen zbog Dodika, zbog njegovih ovlaštenja i obaveze da potpiše ukaz koji donese Narodna skupština Republike Srpske. Zakon koji je donijela Narodna skupština, dakle, samo je verifikovan ukazom predsjednika Republike, ali to je bio, dakle, praktično, to je bila ta pozicija koju su željeli da iskoriste ovi planeri strateškog udara na Republiku Srpsku i da povedu konačno proces na planu rušenja i političkih struktura iza kojih stoji Srbi. Pa je tako onda prvo uklonjeni su članovi Centralne izborne komisije na prijedlog onog saradnika narkokartela, onog propalog ministra bezbjednosti iz Prnjavora, Dragana Mektića, onog lažova, onog bijesnog psa koji je izmišljao svakakve gluposti po BN televiziji. Dakle, kod one Suzane Rađen Todorić nikada se nije izvinio, niti promijenio svoj stav. Pa vjerovatno su ga zbog toga i premlatili pred njegovim stanom, zbog tih veza sa drogama, prebacivanje stana svoga savjetnika na sebe. Stana koji je ostvario savjetnik koji je uhapšen i nalazi se u zatvoru zbog veza sa narkokartelima i trgovinom droge i tako dalje. Taj Dragan Mektić je bio predlagač koji će dovesti u Centralnu izbornu komisiju te slavne PDP-ove i SDS-ove lažne Srbe. Vanju Prutinu Bjelicu iz SDS-a i Jovu Kalabu iz PDP-a. I onda oni raspravljaju na toj Centralnoj izbornoj komisiji, ona se mora zvati CIK. Na CIK-u oni raspravljaju o autoritetu svog predsjednika Jove Kalabe. Znate, kad branite propalice da biste odbranili legitimitet jednog besmislenog organa koji je osramotio sve, ali koji nije sam. Dakle, i kad taj organ donese odluku o poništenju izbora, bilo bi pogrešno to minimizirati, a ne vidjeti Ukrajinu, Moldaviju. Ne vidjeti izbore u Sjedinjenim Američkim Državama u kojima je Biden lažno pobjedio Donalda Trumpa glasovima iz inostranstva. Kao što je moldavski izbori, kao što su riješeni glasovima iz inostranstva, kojih je bilo više nego svih glasača u državi Moldaviji. Kao što je Rumunija riješena, rumunski izbori, pa neki pohapšeni konkurentski lideri, neki progonjeni i tako, kao što se probalo uraditi u Mađarskoj pa nije pošlo za rukom, kao što se radi na drugim destinacijama. To je ta matrica, dakle, smijenite, udarite pravosuđe, krenete na političke institucije, srušite Centralnu izbornu komisiju, uletite u parlamente, pokušavate provući kroz parlamente i domove naroda tu volju koja nas drži u ovom blatu, dakle i da dovedete konačno Sejdu Bajramovića na čelo Republike Srpske. Eto, to je cilj Zapada. Boli i briga kako će se ovo završiti. Hoće li se završiti kao jugoslovenska epopeja, dakle u kojoj je Sejdo Bajramović bio posljednji član predsjedništva SFRJ sa Kosova i poslije toga više ništa nije bilo isto. Poslije toga sve je prevrnuto na glavačke. Neko želi da se i ovdje sve prevrne na glavačke, jer ljudi ne shvataju da dok pokušavate jurišati na Republiku Srpsku i na položaj Hrvata, dakle i dok to sa strane već vide jasno pojedine zemlje, dok se uključuju u to aktivnije, dakle vi ne vidite koliko u stvari svoj položaj destruirate, rušite i koliko gorkih pilula, otrova nudite svom narodu zavedenom, zaglupljenom, koga vodite ovim putem. Prosto da ne bude sumnje, bosanski muslimani ne mogu biti pobjednici u ovom procesu, jer ovo nije njihovo strateško planiranje. Ovo je planiranje napravljeno s polja.
A šta spoljni elementi, evropski i zapadni uopšte, misle o bosanskim muslimanima, meni je jasno. Žao mi je ako to nije nekim ludacima jasno koji žive u iluziji da mogu svašta raditi, huškati, da mogu slijediti Heleze, Isake, da mogu slušati te brljotine, dakle, koje svakodnevno slušamo i da mogu biti uključeni u destabilizaciju i rušenje Republike Srpske. Kako bi i ona, dakle, bila nestabilna, kako bi sve bilo oko nas nestabilno. I da je to način da idemo u Evropsku uniju. Evropu tiranije. Evropu, dakle, u kojoj bijeda kuca na vrata, u kojoj caruje nedemokratija, autoritarnost, u kojoj caruje bezakonje i politički progoni, kakvih nije bilo u Sovjetskom savezu. Stalin je jedan fini demokrata u odnosu na ove ljude poput Merca, Starmera, Ursule von der Leyen, Annalene Baerbock. Stalin je jedan zaista fini demokrata, a vrijeme Sovjetskog saveza i istočnog bloka, dakle i vrijeme socijalizma u Jugoslaviji i u istočnoj Evropi bilo je zlatno doba demokratije u odnosu na ove svinjarije koje nam Zapad priređuje. U tom smislu i ovo strateško planiranje gdje rušite ljude, dakle u pravosuđu, pripremate sudski proces, a onda kao ta aplikacija CMS slučajno izabere Nedima Ćosića da bude tužilac, slučajno izabere sve sudije Bošnjakinje i dovede nas do ove Sene Uzunović koja će u stvari voditi taj predmet po nepostojećem zakonu. Jer to ne može donijeti propalica iz Njemačke. On ne može donositi zakone. Ne postoji nikakav savjet za implementaciju mira kao neko bitno tijelo koje je, kako čak i neki Srbi govori, savjet bezbjednosti je prepoznao to i u prvoj rezoluciji odmah nam je objasnio, legalizovao i dao ovlaštenja. To je laž. Kogod to govori, laže. A zašto laže? Zašto lagati da je savjet bezbjednosti prepoznao savjet za implementaciju mira, podržao ga i dao mu bilo kakva ovlaštenja? Zašto ljudi lažu? Zašto im treba ta laž? Kao da ne možete pročitati, jeli, onu prvu rezoluciju u kojoj nema ni govora o tome. Ali ćete na Wikipediji vidjeti kad se govori o danu usvajanja te rezolucije koja je donešena dan poslije formiranja savjeta za implementaciju mira, bit će napisana rečenica: pozdravljeno je formiranje savjeta za implementaciju mira i njegovog upravnog odbora. Znate kako to izgleda kada se prevede na stvarni jezik činjenica? To znači da je britanski ambasador u Savjetu bezbjednosti pozdravio formiranje savjeta za implementaciju mira u Londonu i da niko se nije okrenuo na to. Niko se nije nakašljio, jer prva rezolucija se samo bavi tranzicijom oružanih snaga, vojnom implementacijom, prestanku djelovanja UNPROFOR-a kao zaštitnih snaga i uvođenju u stvari IFOR-a, IFOR-a, dakle kao sredstava implementacije mirovnih aspekata Dejtonskog sporazuma. Čak je jednom rečenicom napisano da te civilne aspekte, ali samo jednom rečenicom, i odluke će provoditi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Nikakav savjet za implementaciju mira tu ne postoji. Pogotovo u toj rezoluciji Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija se poziva na povelju Ujedinjenih nacija, na glavu 7 i kaže sve što se bude odlučivalo, što se odlučuje, radit će se u skladu sa poglavljem 7 povelje Ujedinjenih nacija. To poglavlje govori potpuno nešto drugo. Dakle, ne možete vi sprovesti starateljstvo nad državom koja je članica Ujedinjenih nacija. To ne može ni Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To piše u toj povelji. Kako onda može Savjet bezbjednosti ovlaštenja koja ni on nema prenijeti na nekog? Dakle, zašto lagati o tome? Zašto u ovoj politici učestvuju neki ljudi povezani sa Republikom Srpskom, ali koji su otišli prema Beogradu i tamo borave i isto tako kao Vojo Šešelj cirkulišu po tim televizijskim emisijama i tumače nam ovako naš položaj dajući nekakav pravni
legalni obol našoj toj strašnoj poziciji. U suštini sve je uvijek bilo jasno. Dodik je smetnja svim tim ljudima evo, koji su se okupili i mnogim ljudima u pozadini koji neće još uvijek da se izjasne i njihovo ćutanje u stvari govori dovoljno koliko žele stabilnu Republiku Srpsku. Žalosno je, na primjer, da hrvatska vlada sa svojim premijerom i ljudi iz Hrvatske smiju doći u Banja Luku, smiju govoriti ono što govore, da oni smiju reći pred raznim međunarodnim organizacijama, nas zanima ono što se radi našem narodu, hrvatskom. Zbog toga su tu. Tako treba nekako o Republici Srpskoj da se govori na drugim forumima i tu bi trebale i druge države, malo nekada Srbija, nekada Crna Gora, neko bi to trebao pomoći. Ne širiti ovu smutnju i ove laži o kojima upravo Šešelj govori. Dakle, šta je Dodik dao? Šta je mogao dati? Novčanik? Šta? Iz džepa? Šta se može dati Amerikancima što oni već nemaju u Bosni i Hercegovini? Oni su privatizirali cijeli ovaj region i sve ove države i upravljaju njim preko svojih marionetskih režima, sistema. Dok je Evropska unija bila marionetski sistem, oni su upravljali preko te Evropske unije. Sada se malo politika mijenja, ali američki utjecaj niti je ugasnuo, niti je nestao, niti će nestati. Neće Amerika se odreći te moći, pogotovo ako ga može održavati sa svojim ambasadorima i sa nekim lojalnim državicama u Evropi, koji će to isto tako raditi u njihovo ime. Prema tome pričati neko je nešto dao. Zašto? Za sankcije, za skidanje sankcija. Dakle, koliko je uopšte promašeno i bezobrazno govoriti o nečemu što bi trebalo da predstavlja najveću diplomatsku pobjedu i uprljati je na ovaj način. Pa treba baš biti svinja koja se valja u blatu. I jednu najveću diplomatsku pobjedu, a to je zaokret u politici Sjedinjenih Američkih Država, ne podržati. Žalosno je kada neke države ne prate Sjedinjene Američke Države u ovom zaokretu. Pa je li se vidi taj zaokret? Je li se vidi da je predsjednik Dodik u sukobu sa zapadnim politikama zbog svoja 3 ne, od kojih nije odustao? 3 ne. Ne za NATO pakt. Ne za lažnu državu Kosovo. Ne za sankcije Rusiji. Pa mislite, to je jednostavno, jel? To se tako onako radi. Ima li nekih Srba i u Srbiji kojima ne znači Kosovo ništa i koji žele da vide leđa Kosovo, koji žele da ga otpišu, da ga zbrišu, da ga pošalju tamo i lansiraju prema Albaniji da se ujedine. Dakle, i to nakon koliko? Nakon 10 godina, 15, 20 godina borbe. Postoje Srbi koji su od 1389. do 1913. Znači 524 godine čekali da vrate tu svetinju od moćnog Osmanskog carstva, od moćne Osmanske imperije. I to su uradili prvim Balkanskim ratom. Pa još zaštitili i vratili ono što su Mrnjavčevići izgubili na Marici 1371. Čak su i to vratili u narednom ratu drugom Balkanskom ratu, koji se isto tako završio te 1913. godine. Evo mene kao Bošnjaka, kao muslimana, nadahnjuje taj istorijski aspekt i ti istorijski događaji. Vidim ih kao velike, kao temeljce u istoriji ovih prostora. Vidim ih kao način na koji ne treba zaboraviti šta vam je sve okupator uzeo i ne treba zaboraviti svoju dužnost da to vratite kad budete sposobni. A sad nas ljudi ubjeđuju posle 20 godina, umorili se oni od borbe za Kosovo, pa bi ga dali raznim marifetlucima, pa bi Rusima uveli sankcije, oduzeli im NIS, pa bi onda ušli u NATO pakt, a puštali ove laži o Dodiku. Pa ne može to tako. Ne može to tako. Vidi se ovdje ko je sve na kojoj strani, vidi se i čuje
i šutnja o nekim važnim temama, vidi se ko je zauzeo kakvu poziciju, vidi se i ko pomaže i ko odmaže, i vidi se ovi ciljevi, vidi se kadr, čiji je Blanuša, ko želi Blanušu dovesti, zašto tog projekta marionetskog upravljanja Republikom Srpskom žele dovesti u Banja Luku, dakle da izazove haos u Banja Luci, pa zato da Republika Srpska završi kao Republika Srpska Krajina. Dakle, to vam je lojalni Mile Mrkšić koji će povući vojsku, pustiti da hrvatske snage godinu dana vrše okupaciju pojedinih prostora, da se probijaju na krilima, da uđu na kraju prvo u Republiku Srpsku, pa sa leđa uđu u Knin. Dakle, ali ostave izlaz kojim će se voditi. Dakle, ko je tu sve učestvovao? Na koji način se trgovalo? To su sada informacije o kojima možemo raspravljati. Neki dokumenti će kad tad biti deklasifikovani, pa ćemo u principu znati ko je ovdje sve napravio takvu vrstu politike u kojoj će se promijeniti etnička struktura balkanskog prostora i u kome će se Srbi istjerati sa svojih područja, dakle, protjerati nešto u Evropu, nešto u Republiku Srpsku, nešto u Srbiju, a onda će se na kraju raditi na tome da se to isto uradi i u Republici Srpskoj. Ti trendovi su vidljivi su i koraci koji se činili, rušenje pravosuđa, dakle, 3 vodeće ličnosti Visokog sudskog tužilačkog savjeta, tužilaštva i suda, rušenje centralne izborne komisije, rušenja u parlamentu, upravljanje sudskim sporom protiv Dodika koji jeste bio krajnji cilj. I evo, zahvaljujući tom američkom zaokretu koji je pozitivan. Dakle, pozitivan je zaokret kada Amerikanci kažu pa nećemo mi više praviti te nove države, te nove nacije, to nas više ne zanimaju ti projekti, nećemo nametati rješenja. Amerikanci otišli korak dalje. Oni sprečavaju i druge da oni nameću sada ta radikalna rješenja, ali opet je Christian Schmidt prošnjirao preko ove kupljene centralne izborne komisije, ovih propalica, dakle većinskih propalica, 5:2, eto to je omjer propalitena i časnih ljudi koji raspravljaju o izborima. Dakle, pa jasno je da nije bilo primjedbi poslije obavljenih izbora. Jasno je da su izborne komisije pa birali upravo ovi ljudi iz centralne izborne komisije. Pa to su njihovi ljudi. Njihovi ljudi su upravljali izborima. I hiljade posmatrača političkih stranaka je bilo. I nije bilo primjedbi, jeli? Ili samo 5 primjedbi. Na nekim marginalnim biračkim mjestima. Ali vi morate 150 poništiti. Vi morate gradove u kojima je ubjedljivo pobjedio SNSD, dakle, i u kojima ćete odigrati u stvari na muslimansku, hrvatsku stranu, pokušati pridobiti druge i pokušati dobiti ove Srbe na baterije, ove Šešeljevce, dakle, prijatelje radikalnih muslimana, ove radikale koji su radikali. Oni misle da kad si radikal možeš sarađivati sa radikalnim muslimanima i radikalni muslimani su radikali, jeli? Mogu u Šešeljevu stranku, dakle, može Šešelj da im da činove, dakle, pa da ih nazove vojvoda Elmedin Konaković, vojvoda Edin Forto, vojvoda Nermin Niš, dakle, to, jer oni su svi na istoj strani, dakle, i SDA. Svi idu u parlamente da glasaju, da provode ovu politiku, dakle, jedinstven bošnjački nastup i ovi propalce iz SDS-a i PDP-a na drugoj strani i razni smutljivci koji s polja nas bombarduju tim nedefinisanim pričama kao nešto se tu dalo, a kao nikako se ne vidi šta se tu dalo, jesu došli američki bageri da nose zemlju iz Republike Srpske ili da kopaju minerale ili kakve sve budalaštine pričane, dakle, na nekim režimskim medijima i kako ih je podržavao taj Šešelj bez razloga, besmisleno, dakle, da bi ugodio bošnjačkoj jaliji političkoj. Da. To su teške, dakle, stvari, od njih Bosna i Hercegovina neće biti volja. Ona će i dalje napredovati kao što napreduje tuberkuloza, odnosno kao što napreduje kancer, karcinom, uništavajući sve gdje se nalazi. Dakle, hraneći se izvorom svoga postojanja.
i uništavajući ga istovremeno. Evo to će se desiti i ovdje. Dakle, Sejdo Bajramović nije donio sreću ni Socijalističko-federativnoj Republici Jugoslaviji, neće donijeti Sejdo Bajramović Blanuša ni sreću Bosni i Hercegovini, nego ćemo se suočiti sa daljim borbama koji je vodi jedna časna struktura SNSD-a. Pogledajte te ljude. Kad izdvojite to pitanje stranačke politike i dignete na opšte ljudski nivo, šta možete u stvari zamjeriti ljudima okupljenim oko predsjednika Dodika? Željki Cvijanović, Staši Košarcu, Srđanu Amičiću. Šta možete zamjeriti Nikoli Špiriću, Sredoju Noviću, Nebojši Radmanoviću? Šta možete zamjeriti Radovanu Kovačeviću? Šta možete zamjeriti svim tim časnim ljudima koji se kreću oko Milorada Dodika i koji mu pomažu u vođenju ove politike? Dakle, ništa. Ali sarajevski Bošnjaci žele da budu u društvu koje im pripada. A pripada im društvo Vojislava Šešelja, SDS-a, PDP-a, pripada im društvo poslušnika koji rade za britanske službe. Svi oni rade za Britanci. To djeluje ovako malo. Znate, da, ali Britanci drže, kontrolšu ove procese, oni rade sve ove petljanije. O tome se uglavnom šuti, ne govorimo kada oni otvaraju moravske koridore, kada britanski ambasador to rade, ne govorimo šta radi Julian Riley u Sarajevu. Izbjegavamo da govorimo, dakle, da nas uvijek namještaju Britanci, a ubijaju Njemci. I mi hoćemo tamo. Dakle, mi hoćemo tamo da u stvari mi hoćemo da tamo uđemo kao atomizirani pojedinci bez imalo identiteta. Ono političkog identiteta što se pokazalo su ga Srbi, a sada ga uvjerljivo pokazuju i Hrvati. Sa Hrvatima neće ići ovako. Dakle, da, neke zapadne zemlje žele da riješe to srpsko pitanje na način kako je riješeno na drugim mjestima. Ali kad je riječ o hrvatskom pitanju, neće to ići tako. Neće to ići tako. Oni žele da pomognu hrvatskom političkom faktoru, ali da ga prvo odvoje od Srba, a to nikako ne ide. Jer časni ljudi u HDZ-u, pogledajte sada te ljude koji tamo rade, ljude okupljene oko Dragana Čovića. Ti ljudi ne sarađuju sa narkokartelima. Ti ljudi ne idu Titu i Dini na poklonjenje, ne ljube mu ruku. Ti ljudi ne uzimaju pare od svakakvog kriminalca kako bi u stvari napravili od ove države pravo narkobunjište, dakle u kome će jedna porodica trgovati heroinom, druga kokainom, treći će prodavati speed i u kome će politika to podržavati, a narkokarteli će finansirati političke stranke, lidere i to će biti jedina naša diplomatija, jedina mjesta gdje ovi sarajevski trojkaši mogu otići, ova vlast u Sarajevu, dakle gdje može otići, gdje može biti primljena, to je da odu u Dubaji i da ih primi, u stvari u Dubaju Edin Gačanin. Mogu otići možda i u Afganistan da tamo dogovaraju neke heroinske transakcije i da malo popričaju, izgrle se, izljube sa talibanima. Dakle, mogu i u Južnu Ameriku otići oko kokaina, dakle da vidi kako to ide. Preko Arube i Rotterdama, dakle kako se to transferiše, ko tu sve pare obezbjeđuje i zašto Amerikanci ganjaju Venecuelu, a ne ganjaju ove linije kokainske, dakle i heroinske, zašto su se u stvari okrenuli geopolitičkim interesima i kako će mjesto biti u svem tome nas sami. Dakle, ovo vrijeme pred nama je u stvari i dalje teško vrijeme, prilično neizvjesno, sve procjene je nezahvalno davati, veoma je teško procijeniti u kom pravcu će neki proces. Neki incidenti mogu pokrenuti procese u drugom pravcu, ali sam siguran da će srpski narod izglasati SNSD, da će to biti sada na ovim biračkim mjestima prava armija glasača i da nema nervoze u Banja Luci. Ja koliko sam vidio, predsjednik Dodik se nije dao uhvatiti u ovaj strateški cilj da se on pobuni, da odbije provoditi takve odluke i da onda izgubi zamah ta nova američka politika na Balkanu. Nova američka politika podrazumijeva samo dogovaranje.
i poštivanje institucija. Vi kad kažete institucije, mislite na politički sistem, na državu, vi ne vidite koje propalce sve sjede u tim institucijama. Ne vidite vi Jovu Kalabu i Vanju Prutinu Bjelicu. Ne vidite vi Arnautovića. Ne vidite vi te klošare koji zastupaju neke političke stavove, dakle, i guraju ovakve budalaštine, sukobljavajući Srbe i Bošnjake uporno, intenzivno, stalno. Udružujući se sa najgorijim među Srbima da biste izbacili iz igre najbolje među Srbima. Pa ne može to proći. Ne može. Istorija je dala odgovore na sva ta pitanja. Istorija nam se naučila kako to izgleda sve, kako će se to odvijati. Odvijat će se dakle i po prirodnim zakonima. Prirodni zakoni nadvladavaju ovu ograničenost, ovu glupost koja se rodila u Sarajevu. Dakle, i ovu podršku koju oni imaju sa raznih strana. Dakle, Dodik je prosto istorijski osuđen da bude pobjednik. I on će pobjediti ovo. I šta? Posle toga ćemo ponovo pričati o pokušaju destabilizacije i o tim novim izborima na koje je Republika Srpska natjerana. U godini kada se održavaju redovni izbori. Pa već to je nenormalno da nekakva centralna izborna komisija prekrši sve propise o proglašenju izbora. Imali su 30 dana roka da to uradi. Oni nisu ni prebrojali ovaj glasački materijal. Zamislite dakle neku izbornu komisiju koja ne prebroji šta se desilo u Doboju, ne prebroji šta se desilo u Zvorniku, Laktašima, Bratuncu i tako dalje. Ali to proglasi za nevažeće i kaže ne, tu ćemo ponoviti, tu je SNSD stekao preveliku prednost, idemo da vidimo može li SNSD dokučiti tih čarobnih 6.000 glasova preko na ovim mjestima. Pa može, dokučit će 40.000 glasova preko. Na ovim svim mjestima bit će 40.000 glasova više SNSD-a. I šta onda? Šta će biti sa tim propalcama koji se grle i ljube preko sarajevskih medija sa Šešeljem, koji dižu blanušu, koji dovode psihopatu Vukanovića da vam tumači politiku i šta će biti. Ko želi to, u tome da živi, pa neka živi u toj iluziji. Dakle, ne govorim ja ovo da bi dobio ni političke poene, ni bio član neke stranke. Prosto neke stvari treba zbog sebe reći. Nije bitno da li će neki zavedeni musliman shvatiti da se nalazi u istom političkom rovu sa Vojislavom Šešeljem. To uopšte nije više bitno. Ono što je bitno jeste da vi budete hroničar ovih događanja, dakle, i da pratite svoju misao o svakom pojedinačnom događaju kako biste sami sebe uvjerili šta se u stvari dešava, da li griješite, ako griješite da korigujete svoj kurs. Dakle, upravo zato na ovom kanalu možete vidjeti da ni jedan video zapis koji predstavljaju upravo ovakve časove istorije, geopolitike i politike uopšte, dakle, časove naše svakodnevice, predavanja, dakle, koja vrlo često i predstavljaju vremenski okvir jednog časa. Dakle, možete pratiti svoju misao, koliko se ona razvijala u ove zadnje 2 godine. Dakle, gdje ste pogriješili sve, šta ste pogrešno procijenili. Ali nijedan video nije uklonjen. Zato što nema grešaka. Kada sabirate jedan i jedan, uvijek je 2. Uvijek je 2. Dakle, ne možete reći jedna jabuka, jedna kruška. Ne mogu se sabirati kao mjerne jedinice, kao brojevi puki. 1 i 1 su uvijek 2. To nije teško. Ne treba biti puno pametan. To samo ovi ne razumiju u Sarajevu. Kada koristite loše ljude koji su beznačajna manjina, 1/4 opšteg srpskog stava u Republici Srpskoj. I s njima i sa svojom radikalnom većinom želite da pobjedite uz pomoć nekih tako i medija i ljudi, propalica iz Beograda. Kada to želite uraditi, a znate da se to ne može završiti tako, da velika većina časnih ljudi ostaje većina časnih ljudi i u istom političkom rovu. Pruža otpor, donosi inteligentne odluke, mudre odluke i pobjeđuje. Ne samo na izborima, već dugo se nižu pobjedi i nižu se porazi i gorke pilule za političko Sarajevo, za Fildžanistan, za tu ideju, dakle, koja je unaprijed osuđena na propast. Ali kako da objasnite nekome ko
ne vidi da mu se kokoška uneredila na cipelu, a gleda preko brda. I kaže, vidiš šta će biti, tako, te strateški ciljevi, te zelene transverzale, islamske deklaracije i muslimanska Bosna, a građanska. Oni žele put na Proksimu Kentauri. Kako možete biti protiv toga da oni putuju na tu zvijezdu najbližu suncu? Kako možete biti protiv? Pa to je veličanstvena ideja. Ali oni bi u tačkama. Oni bi u tačkama na Proksimu Kentauri. Ili možda u kućnom, nekom lokalnom, nekom automobilu, dakle, u pezeću. Oni bi stojadinom do Proksime Kentauri. Pa ne može. Zato loši ljudi u ovakvim prelomnim trenucima ne mogu odnijeti pobjedu. I zato ni Sejdo Bajramović, ni njegove stranke, ni vojvode, ni uzalud kreće. Uzalud kreće. Ovo će biti samo nova Dodikova pobjeda i tu nema veze sa nekakvim političkim i drugim promišljanjima koje ja govorim. To vam matematika kaže. Politička matematika kaže dobri ljudi u većini pobjeđuju zato što su dobri. I naravno da im želimo sreću i želimo da pobjede. Kad vidimo ove loše udružene na jednom mjestu, ne želimo im samo da dođu pameti. Dakle, da se saberu i da vide gdje se nalaze i šta rade.